Okay guys, good morning. Ito na po ta sa Kwan, bukid no. Natakaroon sa dalan. Kauban akong Kwan, maabtikon nga tiro. Si pangalan ako Galdos. So, no? Ah, bani ko ninyo, no? Sa tong mga vlog. Simple ra gyud katong mga vlog guys. No, dili kayo pang Kwan, pagbongga, no? Ano atong vlog dili wala tay laing lingaw, no? Basta wala lang tay gisagasaan nga tao. So we are freely to do, no? Bunsang rapa ako sa atong buhaton, sa atong ikalipay. Importante diya guys nga nalipay ka na imong gihimo, no? Nga walay tao nga nagsubo, no? Sa akong mga vlog guys, ug imong makita, no, kung ginapagawas ug unsay nasa kong hunahuna, no, gusto ko mag-vlog sa dalan, sa akong pagbiyahe, labo na sa bukid nga akong giugmad, no, sa Maisan, no. Basta lang ikasulti guys nga sa atong pag-vlog, no, wala tay mapasakitan nga tao, no, ug pwede pa gani makapa-inspire, no, ato nang buhaton. So sigala tara guys, uban ko ninyo.